Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke live stream kami yang bertajuk Scan the Magic Building WebAR that Pops into a Reality. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami hari ini. Sesi ini dijalankan sebagai sebahagian daripada tugasan di bawah kursus Advanced Multimedia. Saya Sharifah Nuraini binti Gulam merupakan moderator anda untuk sesi ini. Hari ini kita sangat bertuah kerana ditemani oleh dua orang speaker hebat dari Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, mewakili Fakulti Komputer dan Informatik. Speaker pertama kita ialah Miss Ovia Minha dan speaker kedua kita pula ialah Cik Nurul Insyirah. Sepanjang sesi ini, para speaker kita akan membawa kita mengenali lebih dekat apa itu WebAR dari pengenalan asas, perincian yang digunakan hinggalah ke tutorial-tutorial menarik yang boleh anda cuba sendiri. Untuk memulakan sesi ini, mari kita dengarkan dahulu apa sebenarnya AR dan WebAR ini. Saya persilakan speaker pertama kita, Miss Ovia, untuk memulakan perkongsian. Dipersilakan. Hello, I'm Ovia Mina. So I'll be talking about what is AR and Web AR. AR is anything that shows digital things like images or 3D models on top of the real world. So imagine having foundation shades on your face in websites. So that is basically AR. It helps you to see both virtual and real world at the same time. So it is actually used in games, shopping, education, and more. On the other hand, we have Web AR, which is same as AR but works in any phone or your current browser, even in computer and anything you want. So you can experience it just by visiting a website, and it is easy to use and share with just a link. That's the difference between AR and Web AR. So the main difference is Web AR is accessible to anywhere and you can use it through any devices. Thank you. Now I'll pass it to the moderator. Wow, WebAR kedengaran seperti magic kan? Okey, seterusnya mari kita kenali software dan tools yang digunakan berserta fungsinya untuk membangunkan dan menjayakan WebAR ini. Kita persilakan speaker kedua kita, Cik Nurul. Persilakan. Terima kasih, Cik Sharifah, untuk moderator kita hari ini. So, soalan Cik Sharifah tadi, apa tools dan software yang kita boleh guna untuk bina AR? So, salah satu software yang kita boleh guna ialah Blender. Blender ialah salah satu platform yang kita boleh guna untuk buat 3D modeling, yang mana kita boleh rigging dan buat animation dalam software itu. So, selain itu, kita juga ada Main AR. Main AR ni salah satu open source web augmented reality library yang mana support untuk image tracking dan juga face tracking. Selain itu, dalam kita buat AR ni, kita juga ada 3JS. 3JS ni dia salah satu JavaScript library yang membenarkan developer untuk buat 3D graphics dan animation untuk web application. So, secara keseluruhannya kita ada 3 software dan tools yang boleh digunakan untuk buat bina AR, iaitu Blender, Main AR dan juga 3JS. Saya pas semula kepada moderator kita, Cik Sharifah. Terima kasih. Baiklah, sekarang setelah kita kenali sedikit sebanyak tentang apa itu WebAR dan bagaimana ia berfungsi, kita akan teruskan ke bahagian yang paling menarik, iaitu demonstrasi secara langsung. Inilah masanya untuk kita lihat bagaimana teknologi WebAR ini dihidupkan melalui beberapa contoh sebenar. Untuk sesi ini, speaker kita akan menunjukkan 3 jenis demonstrasi WebAR, iaitu yang pertama, model 3D interaktif, di mana objek 3D boleh muncul dan dilihat dari pelbagai sudut, paparan video dari YouTube yang dimainkan terus melalui imbasan WebAR, begitu juga dengan video green screen. Menarik kan? Jadi, tanpa melengahkan masa, saya persilakan speaker kita untuk memulakan demonstrasi ini. Silakan. Okay, so let me show you how does this actually works. So first I'll proceed with the demo. Our first demo is the combination of audio, interaction and animation. So as I place the robot here,
there's audio, and as I click on the robot, you can see there's animation. So the interaction part is where I click on the robot. So now let me show you how does this actually works. Before starting AR, we have to get it downloaded, obviously. So first we have to download and install XAMPP. So where you can download and install XAMPP is you have to visit the website called apachefriends.org/download, and you just download any version that is suitable for your computer or laptop. And then you have to prepare your WebAR project folder. So in this folder is the main folder that plays the important role. So you have to create a new folder. Inside the folder, you name it the folder anything you want. So for an example, WebAR, then you copy all the WebAR files into this folder, which contains HTML files, libraries, JavaScript, and assets like images, 3D models, markers. So all these are actually saved in this folder. And then the third is when you run your WebAR application locally, start the Apache server from the XAMPP control panel, and then you open your browser and navigate to localhost. So let me just show you how does this actually happens. So first, as I say, you have to download everything, then you have to save it, then you have to actually start this Apache in your XAMPP control panel. Okay, and this is the folders where assets, you can see models, sounds, targets, videos are actually saved. The targets is very important as you need objects or images to set as targets or as markers. So I'll show you how to set markers. And then we have coding files. This is where your codes are saved, and libraries. Okay, now let me show you the coding for the demonstration I showed you earlier. I'll cut it short so that you can understand. So the important part is actually importing the GLTF, which is the actual robot, and also the audio. So this is found in the library. As I showed you, you just have to copy paste the location of the file saved. And then we have to initialize the Mind AR. This Mind AR initialization is important as for the target, so that the camera actually detects that this is the robot and this is what we should display. Okay, it creates to track the image wherever the image moves, like that. And then lighting in the scene. This is very important as you cannot have your object obviously in the dark, so you need lighting to set it up. And then you have to load the 3D model from the file. The important part is having this location of everything correctly. So then you have to set the size of the robot or any image. In this case, it's the robot. So as I see, I set the position and the scale, the size. So it loads the robot and it actually returns it. And then the audio. So for the audio, as I said, the important part is the location of the audio. So you just load the audio again, and then that's all. So then you can set the audio, whether you want to set it to loop or at distance, and you can also change the volume. So this is the coding for the audio. So this will actually make the robot have its certain sound effect. And then we have to set up anchor. As this, you have to again import the model and the scene when the target is found. So you see, as I click on, you could have seen a certain animation around that. So because we have interaction as you click on and it changes animation. So this is the part where it enables us to actually interact with the robot. So you can see the pointer down, event, pointer X, Y. So this is where the animation parts come. And then moving forward to the rendering loop. So this is the part where you actually render your image or model, and you can set it to loop again and again, or pause. It actually depends on you. This is the basic coding that actually we use. So you can actually change, you can try on yourself and change. And then finally we have all together, put it all together, and then that's all. Your coding is done. Okay, this is the basic coding for
our combining animation, audio, and interaction. And as I said earlier, you have to have your image target markers. So just now, my friend speaker 2 actually explained to you that 3.js is actually used to combine, to make images target compiler. So this is where you have to track the image has to be tracked by the camera. So you actually have to make it as a target. Thank you. I'll pass it to speaker 2. Okay, thank you, Miss Ovia, for your explanation. So, I'm moving forward to the demonstrasi yang kedua. So, for your information, kita bukan sahaja ada audio, animation, dan juga interaction, tapi AR juga boleh dibina dalam bentuk video. So, untuk demonstrasi yang kedua ni, saya akan tunjukkan bagaimana kita mau embed link YouTube dari dalam bentuk video supaya dia jadi AR. Okay. So, sebelum tu saya tunjuk macam mana output video YouTube dalam AR. So, kita juga boleh klik on the video dan full screenkan video YouTube ini. Okay. Begitulah rupa video YouTube dalam bentuk AR. So, sekarang saya akan tunjuk bagaimana coding untuk video YouTube ini. So, first of all, the main important thing yang kita kena ingat untuk buat YouTube, embed link YouTube ni, first, part-part yang penting ialah macam mana kita mau copy paste link. Saya buka codingnya ya. Okay. So, first, main thing yang kita kena pastikan ialah dalam kita punya coding kena ada link YouTube yang kita mau masuk, kita mau play dalam AR nanti. So, first of all, ini ialah link YouTube dan dalam coding juga perlu ID. So, apa ID ni dan apa link itu? So, saya akan tunjukkan macam mana kita mau dapatkan semua ni. First, kita ke YouTube. Kita buka YouTube dan saya search, contoh saya mau tunjukkan untuk lagu UMS. Saya search lagu UMS. Kita buka lagu ini. Minta maaf. Oke, maaf ada ads sekejap. So, ini kita double klik dekat ini adalah basic search ni untuk mendapatkan linknya. Untuk yang link video YouTube tadi, kita just copy sampai V ni. https youtube.com/v ni untuk masukkan dalam kita punya coding yang di dalam tag.src tu. So, yang lepas tu yang untuk video ID, kita ambil yang selepas sama dengan ni TMI 0LOQ L880. Itu kita ambil sebagai video ID. So, itu antara main part coding yang perlu ada. So, kita akan kena alert lah, dan tidak boleh ada tertinggal apa-apa word ataupun huruf sebab nanti dia tidak akan detect video yang kita mau embed tu. Okay, itu first. Dan second,
kita kena pastikan kita punya target file betul. Contohnya macam di sini bread.mine. So bila kita mau masukkan target, contoh kita sudah compile target marker kita kena masukkan nama file dalam coding kita. So itu sahaja sebenarnya part-part yang penting untuk embed link YouTube ke dalam kita punya AR. Okay. Itu habis untuk part itu, dan demonstrasi yang ketiga saya mau tunjukkan how to buat chroma key video untuk kita punya AR. What is chroma key? Chroma key is dia same as video, but dia perlu gunakan green screen. So sebenarnya chroma key ini kita just buat satu video atau animation di Canva pun boleh menggunakan green screen, dan kita just set coding untuk supaya kita punya video tu no background. So means just a chroma key scene lah gitu. So I will show the output dulu. Mana? Okay, this is the video that we use chroma key. Okay, so now I will explain about the coding. So the main part yang kita kena alert untuk chroma key ni ialah first same juga kita kena pastikan file target kita adalah sudah dimasukkan nama file target kita. So for your information, untuk satu video atau apa-apa AR yang kita buat kena ada satu target. So sebab satu target dia akan detect satu bentuk video ataupun image ataupun 3D animation. So tapi dia boleh juga multi-thread, tapi itu berdasarkan coding kita lah. So tapi yang hari ini kita hanya gunakan satu file .mine sebagai target. So ini kena pastikanlah, dan pastikan target file mine ini dimasukkan dalam file target dalam kita punya WebAR file kita. So saya lupa mau bagi tahu. Video yang kita buat di Canva tu kita kena save as MP4 so dia boleh play as player, MP4 player. So bila kita include kita punya file cat.mp4 yang kita buat guna chroma key green screen background tu, kita just insert nama file kita ke dalam coding yang ini supaya dia boleh load file yang ada dalam kita punya WebAR file tu, dalam video file, dalam aset. So kita tengok partnya aset, video, cat. So dia ada dua folder di sana. Video dalam aset, cat tu dalam video. So itu sahaja yang penting. Macam biasa yang coding yang semua ni play pause tu, itu bila dia akan pause bila video kita kasih keluar target kita. Bila kita tidak scan target kita, dia akan pause. Bila kita scan balik, dia akan play daripada yang kita stop tadi. Gitulah. So itu aja daripada saya untuk demonstrasi YouTube dan chroma key itu. Jadi saya pas semula ke moderator kita. Wow, sangat menarik. Jadi itulah dia macam tajuk kita hari ini, Scan the Magic Building WebAR.pops into a Reality. Bila scan sahaja terus keluar model video, macam rasa macam magic kan? Dari sekeping gambar terus hidup depan mata. Itulah kuasa WebAR. Itulah kuasa WebAR, simple tapi mampu tarik perhatian pengguna. Dengan teknologi ini banyak benda yang kita boleh hasilkan, tak kira untuk hiburan, pendidikan dan lain-lain. Baiklah,
kita masuk ke sesi soal jawab. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, anda sangat dialu-alukan untuk mengemukakan persoalan anda di ruang chat. Saya akan bacakan dan para speaker kita akan cuba jawab satu persatu. Okey, nampaknya kita ada soalan pertama dari Cik Winnie Ling Kiaokin. Soalan pertama berbunyi, selain software ini, adakah yang software lain boleh untuk buat WebAR? Okey, terima kasih moderator. Saya akan jawab soalan itu. Sebenarnya ya, memang ada software lain yang kita boleh guna untuk bina AR. Contohnya seperti Unity, Vuforia. Itu yang biasanya kita digalakkan untuk guna as a student lah, sebab dia open source dan accessible. So, itu sahaja saya rasa software yang saya boleh suggest kepada anda semua, sebab mungkin ada banyak software yang boleh digunakan tetapi dia berbayar. Okey, itu sahaja. Harap menjawab soalan. Okey, terima kasih jawapannya Cik Nurul. Sekarang kita ada soalan kedua daripada Cik Juju. Soalannya berbunyi, is it possible to add interactive like button or gestures in the AR scene? Silakan para speaker. Okay, I'll answer the question. So, it is possible to add interactions and buttons into the scene. As I told you earlier, the interaction part is just a small part of coding where you just need to add inside the whole thing, and your image or the model will be interactive enough to have buttons you can click on and movements like that. So, it is possible. I hope that answers. Thank you for the answer, Miss Ovia. So for the third question is from Miss Winnie. Mesti pakai ZEM kah? Soalannya berbunyi, mesti pakai ZEM kah? Yes, you have to use them. It's a must to use them. Okey, nampaknya kita ada banyak soalannya. Terima kasih kerana memberikan soalan yang menarik. Okey, soalan seterusnya. Can you replace the model or video content easily without changing the code too much? Okey. Untuk soalan tu, yes, kita boleh replace tanpa mengubah banyak dalam coding, sebab dia bergantung kepada nama file kita. Jadi, just perlu pastikan video yang kita mau masukkan tu ada dalam file path kita dan pathnya mesti betul. Tak payah ubah banyak coding pun sebenarnya. Okey, terima kasih Cik Nurul. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada Cik Nur Syamina. Soalannya berbunyi, which one is better to use as model? Is it GLB or GLTF? Which one is better? Tabalah kalau kau jawab. Okay, which one is better, GLB or GLTF? If you ask me, pada pendapat saya better guna GLB. GLB sebab dia sudah compile dalam satu file sahaja. Sebab kalau GLTF, dia akan ada banyak file, ada 3 file yang disusun dalam 3 folder yang berbeza. So, bila kita export kita punya model as GLB, so dia senang sebab kita tidak payah drag semua file, drag banyak file ke dalam satu folder yang baru. So, better guna GLB. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya ialah, okey, dia bertanya, where can get this code? Maksudnya? Okay, so the coding we just showed is just basic coding. You can edit, alter anything. So you can find this code anywhere. Yeah, it's just the basic coding. You can actually find the code anywhere you want. For example of
coding you can find is GitHub. So that's the basic example. So you can just, you can use your own creativity to edit and do your own research. Okey, mungkin sekiranya kamu ingin mencuba untuk buat AR interaktif ni atau pelbagainya, kamu boleh dapatkan kod. Kami akan provide link di bawah bersertakan kod. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada Muhammad Rizal. Selamat pagi. Okey, selamat pagi Muhammad Rizal. Okey, soalannya dia ingin bertanya, bahagian coding yang mana patut saya ubah jika ingin model tidak bergerak-gerak? The part you have to change is, let me show you. Buka ban. Okay. To change the animation, right? So To make sure the model is not gerak-gerak. Bila model tu tak bergerak, mana yang kena? okay, if you mean the model itself without the animation, you can position, you can set it to a specific position so that it doesn't move around. And if it's about the animation part, it, after you have set the robot in this case to a specific position, it doesn't move. So the animation stays on one place on the robot. So you don't have to really change much if you have already set it. I hope that helps. Okey. Terima kasih untuk jawapan yang menarik. Seterusnya kita ada soalan lagi daripada Miss Juju. Okey. Apa yang 3 fail GLTF itu? Speaker kita boleh tolong jawabkan? Boleh ulang semula soalan? Apa yang 3 fail GLTF itu? 3 fail GLTF. Rasanya dia punya soalan agak tergantung. Miss Juju boleh bagikan soalan dalam fasa yang penuh agar kita punya speaker boleh fahamlah soalan tu. Sebab soalan tu agak short. Terima kasih untuk memberikan soalan. Maaf. Okey, kita ada soalan lagi dari Cik Syaza. Kalau green screen dia blue background, instead dia punya green screen tu warna biru, macam mana? Boleh juga sebab green screen dia boleh hijau dan biru, tapi saya prefer guna hijau sebab dia akan animationnya akan nampak lebih jelas. Kalau biru mungkin dia akan kabur sikit. So better guna hijau lah. Sebab memang digalakkan guna hijau. Boleh je guna biru tapi guna hijau lah kalau boleh guna hijau. Okey, terima kasih Cik Nurul untuk jawapan itu. Okey, seterusnya yang ingin bersoal boleh teruskan soalan. Okey, saya ada sedikit persoalan lah sementara menunggu para penonton membuat soalan mereka. Saya akan bersoalah kepada speaker kita. Kenapa dia perlu dalam web, bukan dalam bentuk aplikasi? The answer is very obvious. As websites, it is more accessible and you can access it
from anywhere. If it's app, you can only access it through certain devices, like specific devices, like your own desktop or laptop. If you wanted to use it in a different device, you couldn't use it because you don't have the app possibly in that device. So that is why you need to have WebAR, which is accessible through anywhere, anytime. It's easier to send and share link to. Thank you. Okey, nampaknya masih belum ada soalan lagi. Okey, kita teruskan. Okey, saya ada satu soalan lagi lah. Okay, what browser are supported for this AR application actually? So, browser yang support untuk AR ni kita boleh guna Chrome macam kami guna tadi Chrome ataupun Mozilla Firefox ataupun Safari ataupun Edge, Microsoft Edge. So, dia tergantung kepada PC kita. Kalau kita ada Chrome boleh guna Chrome, kalau ada Mozilla boleh guna Mozilla, kalau ada Safari boleh guna Safari based on our PC. So, dia open, boleh guna apa-apa browser yang support local host. Ya. Okay, nampaknya sekarang nampaknya para penonton sudah kehabisan soalan. Okay, jika para penonton masih ada soalan yang ingin diajukan, kita masih ada masa berbaki 3 minit. Kami akan memberi peluang ini kepada para penonton untuk mengajukan soalan-soalan. Jika ada. Terima kasih. Okey, sama-sama untuk jawapan yang diberikan kepada speaker. Okey, nampaknya sampai sekarang kita tiada soalan lagi, maka berakhirlah sesi kita. Terima kasih banyak kepada para speaker kita yang hebat ini dan juga kepada semua yang telah meluangkan masa bersama kami. Semoga apa yang dikongsikan memberi manfaat dan membuka ruang untuk kita terus belajar dan berkarya. Kalau ada sebarang soalan atau ingin berkongsi pendapat, jangan segan untuk hubungi kami. Kami sentiasa gembira dan terbuka untuk anda. Semoga ilmu yang diperolehi hari ini dapat memberi inspirasi dan memotivasikan anda untuk terus maju dalam bidang teknologi dan kreativiti. Jaga diri dengan baik dan jangan lupa untuk sentiasa meraihkan setiap pencapaian kecil dalam perjalanan anda. Jumpa lagi di lain masa dengan lebih banyak perkongsian yang menarik dan bermakna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan akhiri live kami pada hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih.